Pag pumunta kayo ng Vietnam, itry nyo to. Promise, sarap talaga. Sarap, di siya nakakatakot. Oh, let's go! Parlipa! Chang Arlene! Yay! Woohoo! Woohoo! Ah! Woohoo! Sarap! Woohoo! Yay! Smile! Smile ka daw! May camera! Smile! Pag gusto mong pag-alas, hilahin mo. Pag mabilis, forward. Push forward. Oh. Push forward pag mabilis. Medium. This is a medium. Oh, medium, medium. Medium. Medium only. Oh, tawag slow. Oh, panis. Alright, we're here at Alpine Coaster. Alpine Coaster. Thank you. Oh, may ticket tayo. Careful, madalas. Basa, kami dandan. Woohoo! Kami smile. Smile. Woohoo! Mag-Alpine Coaster kami. Ano yung mga coaster? Pila-pila, oh. Traffic. Ha? Pang ano tayo? Hindi ako marunong mag-drive. Sa harap ka. Okay, sakay ka. Una ka. Ha! Sit down. Sit down muna, tulungan mo na. Hindi mo ako magbibigyo. Sa harap ako. Pag mabilis naman ako, maiiwan ka. Hindi ka nabibigil alam. Ano? Diba? Bakalan mo lang kasi. Sige, sige. Okay. Ako na. Auto control? Stop! Gagawin mo mami, oh. Stop! Stop! Oh, yan, oh. Pag di mo pindutin, ilagay mo sa bag yung ano mo. Yung sombrero mo. Takot si Chang, hindi kami pwedeng dalawa. Dalawa sana kami kaso lagpas kami sa timbang. Kaya tag-isa kami. Isa-isa? Hindi ko madala. Wait for me. Ha? Sorry. As in control. Push to go fast, medium, and slow. Oh, Not too slow. Only medium and Medium? fast. Okay? Not too slow here. slow is this one. Yeah, very This slow. is fast. This fast, medium, and slow. Keep distance 25 meters. Okay, Ready? keep distance. Go. Mami! Ito na ako! Ah! Ah! Slow! Slow! Nakatakot! Slow! Slow, wala na si Mami. Wala na siya. Wala na si Mami. Oh! Mami! Ito siya paandar. Medium. Ito Mami! Mami! Yeah! Yan! Taas mo lang pag mabagal. Yan! Itulak mo pag gusto mo mabilis. Yan! Mami, oh. Mami. Wow! Let's go!
Parlipa! Chang Arlene! Yay! Woohoo! Sarap! Di naman nakakatakot. Oh, pag gusto mong bagalan, hilain mo. Pag mabilis, forward. Push forward. Oh. Push forward pag mabilis. Medium. This is a medium. Oh, medium, medium. Medium. Medium only. Oh, tawag slow. Oh, panis. Fast. Panis. Woohoo! Yeah! Mami! Faster, mami! Faster! Woohoo! Faster! Woohoo! Okay. Woohoo! Ah! Woohoo! Sarap! Ayan, pass mo na pag dito. Pass! Oh! Galing! Sarap! Woohoo! Mahaba rin pala eh. Yay! Woohoo! Yahoo! Sarap! Mare! Chang Arlene! Woohoo! Yeah! Titirit! Titirit! Stig! Nako, delikado dito. Dahan-dahan, pababa. Pababa! Ah! Nakatakot siya, Carlin! Woohoo! 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 Yay! Smile! Smile ka daw! May camera! Smile! Smile ka, may camera! Smile! Mahaba din! Sarap! Sulit na! Sulit na rin ang entrance, men! Sulit na rin entrance, mga idol! Sarap! Sarap umulit! Woohoo! Woohoo! Ayan sila, oh! Kaya na, oh! Woohoo! Hello! Hello! Ito na, ito na, ito na! Pababa! Pababa! Ah! Yeah! Hindi ka nagsasalita, mami! Hindi ka nagsasalita! Oh, wala na. Ayaw na mandar. Oh, ito na yung Vietnam. Ayaw na. Slow muna. Woohoo! Minto. Ayun. I-push mo, mami, para mandar. Push. Mabilis, push. Push. Yan, mabilis. Pakit. Pakit na ako. Woohoo! Alright. Welcome to Vietnam. Welcome to Vietnam. Welcome to Vietnam. Chang Arlene. Sarap. Sarap ulit-ulitin to. Smile. Smile. Smile, mami, camera. Sarap. Paahon, no? Sarap. Galing tayo dun sa taas, oh. Yeah! Oh my! Oh! Woohoo! Ah! Pakyat! Come on! Come on! Come on! Faster! Dahan-dahan na. Hirap. Hirap yung makina. Hirap. Woohoo! Sarap. Grabe. Kaya mga idol, pag nakala tayo ngayon, naka-fast. Fast na to. Nakakot siya. Bumura siya. Tinawad niya eh, para hindi mabilis. Alright. Okay.
Thank you. Woo! Ano? Ay! Taga-automatic siya. Ang kulit ng lalaki mo. Success! Ah, meron na videoan kita eh. Ilataas ko eh. Tataas ko yung video eh. Ah. Thank you. Sarap. Sarap umalibitin. Thank you, thank you. Sarap. Ano masabi mo? Napilitan. Napilitan si Chang mag-solo. Gusto niya magkasama kami eh. Sarap.